السلام علیکم۔ آج ہم دو ایسی خبروں پر بات کریں گے جو بظاہر تو الگ ہیں لیکن مارکیٹ پر ان کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی۔ ایک طرف تو امریکہ کے فیڈرل ریزرو کا وہ فیصلہ ہے جس کا سب کو انتظار تھا، اور دوسری طرف خاص طور پر پاکستان میں کرپٹو صارفین کے لیے ایک بہت بڑی سرپرائز خبر ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم صرف خبریں نہیں سنائیں گے بلکہ ان کے پیچھے کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم FOMC کے فیصلے کا گہرائی میں جائزہ لیں گے اور پھر پاکستان کی اس بڑی ڈیولپمنٹ کے ممکنہ اثرات کو بھی دیکھیں گے۔ اور چونکہ ہفتے کا اختتام ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پچھلے 5 دن ہمیں آنے والے ہفتے کے بارے میں کیا اشارے لے رہے ہیں، خاص طور پر جب جمعہ کی رات کی مارکیٹ کلوزنگ اتنی اہم ہو۔ یہ اگلے ہفتے کے لیے سٹیج سیٹ کرتی ہے نا؟ جی بالکل۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے FOMC کی بات کرتے ہیں۔ جیروم پاول نے شرح سود میں کمی کا اعلان تو کیا، لیکن اس خبر کا اثر مارکیٹ تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلان ہوتے ہی مارکیٹ فوراً رد عمل دیتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میٹنگ کے دوران جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں، جنہیں میٹنگ منٹس کہتے ہیں، اچھا، ان کو باقاعدہ طور پر جاری ہونے میں تقریباً 48 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں۔ تو یہ تاخیر کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ عمل ہے۔ تو مارکیٹ اصل رد عمل ان تفصیلات پر دیتی ہے، نہ کہ صرف ہیڈ لائن پر۔ بالکل، اصل کھیل تفصیلات میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، تو رپورٹ کو غیر جانبدار یعنی نیوٹرل کہا گیا ہے اور 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ ایک عام سرمایہ کار کے لیے یہ بظاہر چھوٹی سی کمی کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ کو 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کی توقع تو پہلے سے تھی۔ اصل کہانی اس کمی میں نہیں ہے بلکہ جیروم پاول کے گفتگو کے لہجے میں تھی۔ ان کے لہجے میں؟ مطلب ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم تھا، جسے مالیاتی دنیا میں ڈووش کہتے ہیں۔ اچھا، ڈووش، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل میں مزید کٹوتیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اصل اثر اس ایک کٹوتی کا نہیں بلکہ مستقبل کے اشارے کا ہے کہ مزید کٹوتیاں ہوں گی۔ جی، جب شرح سود کم ہوتی ہے تو بینک میں پیسہ رکھنے کا منافع کم ہو جاتا ہے، تو لوگ پیسہ بینک سے نکالتے ہیں اور ایسی جگہ لگاتے ہیں جہاں زیادہ منافع مل سکے، جیسے اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو۔ تو یہ 25 پوائنٹس کی کمی صرف ایک چنگاری ہے۔ اصل آد اس امید سے لگے گی کہ مستقبل میں مزید پیسہ مارکیٹ میں آئے گا، اور اس کا ایک مقصد لیبر مارکیٹ کو مضبوط رکھنا بھی بتایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے لیے معیشت میں پیسوں کا بہاؤ بہت ضروری ہے۔ ویسے ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ حکومتیں اور مرکزی بینک کبھی بھی کھل کر اپنے اگلے اقدامات کا اعلان نہیں کرتے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ 100% درست تجزیہ ہے۔ دیکھیں، ان کا مقصد معیشت میں استحکام لانا ہوتا ہے، افراتفری پھیلانا نہیں۔ صحیح۔ اگر وہ ہر قدم کا پہلے سے اعلان کر دیں تو مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ انہیں ہر چیز پلیٹ میں سجا کر دی جائے گی۔ تو انہیں اشاروں کو پڑھنا سیکھنا ہوگا۔ بالکل، اور اشارہ یہ ہے کہ جنوری 2026 تک کچھ بڑے معاشی اہداف حاصل کرنے ہیں، جس کے لیے وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں پیسہ ڈالتے رہیں گے۔ تو یہ تو ہوئی عالمی معاشی صورتحال۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں، جہاں ایک بہت ہی بڑی خبر گردش کر رہی ہے۔ بائنانس پاکستان میں قانونی طور پر کام کرنے جا رہا ہے۔ اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ابتدائی مراحل کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی کام شروع ہو گیا ہے؟ جی، جس میں قانونی فریم ورک کی تیاری اور مقامی اداروں کے ساتھ معاہدے شامل ہیں۔ حال ہی میں جیز کیش کے ساتھ ان کا جو اشتراک ہوا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں اتنی دیر کیوں لگی؟ ایسی کیا پیچیدگیاں تھیں جو اب حل ہو رہی ہیں؟ دیر لگنے کی بڑی وجہ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے کسی واضح قانون کا نہ ہونا تھا۔ اچھا۔ اب حکومت اور ادارے اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس کا عام صارف پر کیا ٹھوس اثر پڑے گا؟ فائدے بہت واضح ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا فائدہ ہے فنڈز کا تحفظ۔ یعنی پیسے زیادہ محفوظ ہوں گے؟ جی بالکل۔ قانونی دائرے میں آنے کے بعد بائنانس مقامی قوانین کا پابند ہوگا، جس سے صارفین کے پیسے پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہوں گے۔ اور وہ جو شکایتیں سننے میں آتی تھیں کہ اکاؤنٹ اچانک بند ہو گیا یا فنڈز تک رسائی ختم ہو گئی، ان کا کیا ہوگا؟ ان مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔
जब कोई कंपनी मकामी तौर पर लाइसेंस याफ्ता होती है तो वो सार्फिन को जवाबदेह होती है। तो मतलब सपोर्ट भी मुकामी सतह पर मिलेगी? जी, किसी भी मसले की सूरत में सार्फिन को बराह रास्त मुकामी सपोर्ट मिलेगी। इससे वो ज़हनी सुकून मिलेगा जिसकी कमी शिद्दत से महसूस की जाती थी। ये खबर बज़ाहिर तो बहुत मुस्बत है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है, मतलब प्राइवेसी के हवाले से? ये एक बहुत अहम और जायज़ सवाल है। बिल्कुल, जब कोई इदारा रेगुलेट होता है तो उसे KYC और AML जैसे कवानीन पर अमल करना होता है। जिसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा शफाफ होंगी और हुकूमत की नज़र में होंगी। जी, कुछ लोग इसे प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी समझ सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और पूरे इकोसिस्टम को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है। ये एक ट्रेड ऑफ है। तो इसका मतलब है कि बाइनेंस पाकिस्तान में लाइसेंस हासिल करने वाली पहली एक्सचेंज होगी? यकीनन, बाइनेंस का आना एक मिसाल कायम करेगा। ये पाकिस्तान के डिजिटल असासों के पूरे इकोसिस्टम के लिए एक संग-मील साबित होगा। तो पाकिस्तान में तो बुनियादी तस्वीर मजबूत हो रही है, लेकिन क्या मार्केट के तकनीकी चार्ट्स भी यही कहानी सुना रहे हैं, खास तौर पर जब जुम्मा की क्लोजिंग काफी कमजोर रही? यहीं पर तजाद शुरू होता है। एक तरफ मुआशी खबरें मुस्बत हैं, दूसरी तरफ मार्केट के चार्ट्स कमजोरी दिखा रहे हैं। बिटकॉइन $90,580 की सतह से ऊपर जाने में मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। उसके मुकाबले में एथीरियम ने कदरे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। और एक दिलचस्प बात मैंने देखी कि Zcash दोबारा ट्रेंड कर रहा है। जी, जो कि एक प्राइवेसी कॉइन है। ये शायद इस बात का इशारा है कि बाइनेंस की खबर के बाद लोग प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए कुछ अहम ऑल्ट कॉइन्स पर गहरी नजर डालते हैं। सोलाना से शुरू करते हैं। सोलाना का $135.80 की सतह को ना तोड़ पाना सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि मार्केट अभी भी इस्तेहकाम तलाश कर रही है। तो ये 135.80 की सतह एक अहम मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस है? जी, ये वो छत है जहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं। जब तक ये नहीं टूटती, ये जाहिर करता है कि सरमायाकार अभी भी मोहतात हैं। इसकी सपोर्ट यानी वो फर्श जो कीमत को गिरने से बचाता है, वो 130.20 पर है। ठीक है। और डीफी की दुनिया से यूनिस्वैप की क्या सूरत हाल है? यूनिस्वैप ने $5.45 की सपोर्ट को इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसमें कोई खास जान नजर नहीं आ रही। तो मतलब ये भी कमजोर है? हाँ, अगर ये अपनी अगली सपोर्ट जो $5.30 पर है, इसे भी तोड़ देता है, तो ये पूरे डीफी सेक्टर के लिए एक मनफी इशारा हो सकता है। और बाइनेंस का अपना टोकन BNB, पाकिस्तान वाली खबर के बाद तो उसे मजबूत होना चाहिए था, है ना? होना तो यही चाहिए था, लेकिन BNB में $887 पर एक गिरावट देखी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक सिर्फ बाइनेंस से नहीं बल्कि पूरी मार्केट के मूड से भी है। इसकी फौरी मुज़ाहिमत $890 पर है, ताहम इसकी बुनियादी सपोर्ट 863 से 870 के दरमियान काफ़ी मजबूत है। पसंदीदा डोज कॉइन, कोई हरकत नजर आई? नहीं, डोज कॉइन में कोई खास हरकत नहीं है, वो अपने कोने में सो रहा है। उसकी सपोर्ट 0.135 पर बरकरार है और ये वहीं सुस्त रवि का शिकार है। यानी जब तक मार्केट में कोई बड़ी और वाज़ेह सिमत नहीं आती, मीम कॉइन्स खामोशी रहेंगे? बिल्कुल। ये तज्जिया बहुत मुफीद है। अब आते हैं दो सबसे बड़े खिलाड़ियों पर, बिटकॉइन और इथीरियम। बिटकॉइन के चार्ट्स क्या कहानी सुना रहे हैं? तज्जियाकार काफी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जी, बिटकॉइन की सूरत-ए-हाल वाकई तशवीशनाक है। खास तौर पर हफ्ते के दिन इसमें बिल्कुल जान नजर नहीं आ रही। $90,000 की सतह, जो एक बहुत अहम नफसियाती और तकनीकी सपोर्ट है, पिछले कुछ अरसे में 12 बार टूट चुकी है। 1 मिनट 12 बार टूटी है? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझे जैसे किसी किले की दीवार में बार बार दरारें पड़ रही हों। हर बार मरम्मत तो हो जाती है, लेकिन दीवार कमजोर होती जाती है। और खदशा बढ़ जाता है कि अगला हमला फैसला कुन हो सकता है। बिल्कुल, जब कोई अहम स्पॉट लेवल बार बार टूटे, तो ये उस बात की अलामत है कि खरीदारों में दमखम खत्म हो रहा है और बेचने वाले हावी हो रहे हैं। मार्केट को मुस्बत रास्ते पर लाने के लिए बिटकॉइन को 91,500 से 91,800 डॉलर की मुज़ाहमत को फैसलाकुन तरीके से तोड़ना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो? अगर 90,000 की सतह इसी तरह टूटती रही
तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि मार्केट किसी बड़े क्रैश की तैयारी कर रही है जो इसे $82,200 तक गिरा सकता है। ये तो काफी खतरनाक मंजरनामा है। क्या इथीरियम की सूरत हाल कुछ बेहतर है? जी, इथीरियम की हरकत कदरे बेहतर और ज्यादा हौसला अफजा है। इसकी आखिरी कैंडल मुस्बत या बुलिश थी। अच्छा। ये अपनी मुस्बत जोन जो कि $3020 है, इसमें दाखिल हो चुका है। इसकी कमजोर जोन $3005 है। तो अगर ये इससे नीचे नहीं गिरता और अगली कैंडल भी मुस्बत बनती है तो हम इसे 3140 से $3150 का हाई लगाते हुए देख सकते हैं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये बनता है कि एक तरफ एफओएमसी की नर्म पॉलिसी और पाकिस्तान में बाइनेंस की कानूनी हैसियत जैसी मुस्बत बुनियादी खबरें हैं जी, जो मार्केट में पैसा ला सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट का बादशाह बिटकॉइन तकनीकी तौर पर शदीद कमजोरी दिखा रहा है। बिल्कुल। असल कशमकश अब इन्हीं दो कुव्वतों के दरमियान है। एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक अवामिल हैं जो मुस्बत हैं और दूसरी तरफ बिटकॉइन का कमजोर तकनीकी चार्ट है जो मनफी है। तो सरमायाकार इस वक्त रस्से के दोनों सरों को देख रहे हैं। जी, और मार्केट का अगला रुख इसी कशमकश से तय होगा कि कौन सी कुव्वत ज्यादा भारी साबित होती है। ये वाकई एक दिलचस्प सूरत हाल है। और ये एक अहम सवाल भी पैदा करता है जिस पर हमारे सामीन को गौर करना चाहिए। आज के इस तजिए की रोशनी में आने वाले हफ्ते के लिए एक ताजिर के जहन में सबसे अहम सवाल क्या होना चाहिए? क्या ये बिटकॉइन के गलबे यानी डोमिनेंस के बारे में है कि वो कब तक ऑल्ट कॉइन्स को दबाकर रखेगा, या ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में रेगुलेशन के अमली असरात के बारे में है, या फिर मार्केट का कोई और पोशीदा पहलू है जैसे कि इथीरियम की बढ़ती हुई ताकत, जिसे समझना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है।